تو میں نے دو چار باتیں اس تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک نے جب اولیاء کی تعریف کی نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے۔ تو وہاں خود ہی قرآن نے یہ تفسیر بھی بیان کی کہ ولی کون ہوتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلی شرط یہ کہ وہ ایمان والا ہو، اور دوسری شرط یہ کہ متقی پرہیزگار ہو۔ ایمان سے مراد یہ کہ اس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہو، اس کا عقیدہ اور نظریہ بالکل ٹھیک ہو، پکے عقیدے کا بندہ، مضبوط، اور اس کے افکار و نظریات میں کسی بھی لحاظ سے کہیں بھی کوئی کجی، کوئی تشکیک کسی قسم کی نہ پائی جاتی ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی، آپ میری کسی بات کو بھی انشاءاللہ خطاب نہیں سمجھیں، بس میں نے بات شروع کر دی ہے اور میں درد دل ہی سارا بیان کروں گا۔ عقیدہ بڑا مضبوط رکھے ہمیں، یہ تشکیک کا دور ہے، زیادہ شک میں ڈالا جاتا ہے، اور چونکہ سوشل میڈیا پہ ہم کوئی نئی بات کریں گے تو لوگ سنیں گے نا، نماز پڑھو یہ تو سارے کر رہے ہیں بات، اور روزہ رکھو یہ تو سارے کہہ رہے ہیں، تو کوئی انوکھی بات کریں گے تو دنیا سنیں گی۔ تو وہ انوکھی بات کرنے والوں نے نا ہماری ملت کا بڑا عجیب حال کر دیا۔ جو صدیوں سے طے شدہ باتیں تھیں اس میں بھی لوگوں نے رکھنا ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ تو میں نے کئی دفعہ کہا، پھر کہتا ہوں، جو کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، حقیقتوں کو سمجھیں، عقیدہ ہمیشہ مضبوط رکھے، اور عقائد کی وضاحت ہمارے بزرگ کر گئے۔ حضرت مجدد الفسانی کی مکتوبات دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت بریلوی کا فتاوی رضویہ دیکھ لیں، وضاحت کر دی۔ اپنے نظریات کو پکا، تشکیک میں نہ پڑیں، مہربانی کریں، فلانا یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، مہربانی کریں۔ آپ، ہمارے پاکستان میں تو ڈیوٹی ہے الجھانے کی، بولے نہیں بھی پیارے بچوں، ہمارے ہاں ڈیوٹی ہے، چار لوگ، چار اینکر بیٹھتے ہیں رات کو ٹی وی پہ، ایک موضوع، ایک بندہ، ایک اینکر بیٹھتا ہے اور چار مہمان وہ لیتا ہے، ایک اس پارٹی کا، ایک اس پارٹی کا، اور ایک اس پارٹی کا، اور ایک مغرب والی پارٹی کا۔ پھر وہ 1 گھنٹہ بحث کرتے ہیں، کوئی نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ صرف یہی نکلتا ہے کہ پتہ نہیں کیڑا سچا ہے، یہ نتیجہ ہے۔ آج کل نا ہمارے اسٹیجوں پہ، مذہبی اسٹیجوں پہ بھی یہی حال ہو گیا۔ خدا را مہربانی فرمائیں۔ کیا آپ، میں کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں کہ گمسان کا رن پڑ جاتا تھا کبھی جنگوں میں۔ گمسان کا رن پڑنے کا مطلب ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کون کس کے گلے پڑ گئے۔ کئی دفعہ اپنے فوجی اپنے فوجیوں کے بھی گلے پڑ جاتے تھے۔ اب تو سوشل میڈیا پہ یوں لگتا ہے گمسان کا رن پڑ گیا، اللہ جانے کون کس کے گلے پڑ گئے، اور کس کس طرح قوم کو الجھا کے رکھ دیا۔ مہربانی فرمائیں، میرے محبوب کی ہر شان کو مانیں، حضور کی ازواج کو مانیں، مصطفیٰ کریم کے اصحاب کا نام آئے تو آپ کا چہرہ کھل جائے، اہل بیت کا نام آئے تو ادب سے آنکھیں جھک جائیں، اولیاء اللہ کی تعظیم۔ پہلی بات، مضبوط عقیدہ، اور مہربانی کریں کہانیوں پہ نہ چلیں، قرآن و سنت پہ چلیں۔ قرآن مجید نے کہہ دیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ ہیں نا، یہ قرآن ہے، قرآن کے بعد تو کسی تاریخ کی ضرورت نہیں نہ پڑتی، نص قطعی ہے۔ فرمایا جو میرے نبی کے ساتھ ہیں نا وہ کافروں پر سخت ہیں پر آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو جب اللہ کہتا ہے وہ آپس میں رحم دل ہیں، کو نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہاں تو آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے فی الحال۔ بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں، اللہ نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، اب کسی نئی وضاحت کی ضرورت ہے تو مہربانی کرے۔ دوسری بات، ولی متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے والا متقی نہیں ہوتا، وہ نمازی ہوتا ہے۔ حج کرنے والے کو لوگ حاجی کہتے ہیں، متقی نہیں کہتے۔ میں آپ کو تقوی کی تعریف عرض کر رہا ہوں، علماء یہاں تشریف فرمائیں۔ متقی کے ساتھ جب آپ لفظ بولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پرہیزگار۔ تمام جو تقوی کی تعریفیں علماء لغت نے یا علماء کلام نے کی، ان کو دیکھ لے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ نیکی کرنے والا متقی نہیں ہوتا بلکہ گناہ سے بچنے والا متقی ہوتا ہے۔
मुत्तकी गुनाह से बचने वाले को कहते हैं। तकवे का माना गुनाह से बचना। बात की समझ आ रही है? इसीलिए आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये शराइत लिखी है ना कि बैत किसकी होना है, तो उसमें आपने एक शर्त लिखी है कि मुत्तकी का माना फासिक मोहलिन ना हो, एलानिया गुनाह करने वाला ना हो। बाकी तो इंसान गुनाहगार है, मासूम तो हो नहीं सकता। तो औलिया अल्लाह गुनाह से बचते थे, मकदूर भर, छोटी छोटी चीजों से भी परहेज करते थे, छोटी छोटी चीजों से। मेरी बात की समझ आ रही? यानी वो बारीक चीजें जिनका हम ख्याल नहीं ना रखते। कूफे में किसी की बकरी चोरी हो गई तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह 3 महीने गोश्त ही नहीं खाया। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या है? फरमाने लगे डर लगता है कहीं चोरी का ना खा लूं, चाहे मैंने खरीद के ही खाना है। तो ये तकवा है। ये लोग बड़ी एहतियात करते थे, मोहतात लोग थे, मोहतात। हमारे हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जब वो शख्स नजराना लेके आता था तो आप उससे पूछते थे क्या काम करते हो? अब नहीं ना पूछा जाता। इसलिए तो कई दीनदारों को भी नमाज में ज़ौक़ हासिल नहीं होता। क्या काम करते हो मियाँ? तो वो अपना काम बताता था तो नजराना वसूल करते थे। इसलिए कि ऐसा ना हो कि वो मिलावट वाले दे जाए तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये मंजर होता। अब तो तकवे का माना एहतियात करना। मेरी बात की समझ आ गई? मुहतात होके चलते थे। मैं मिसाल दे देता हूं। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि तकवा क्या होता है। मेरे नौजवान दोस्त मेरी बात पे खास तवज्जो करें। हम बड़े गैर मुहतात हैं, बोलने में भी, चलने में भी, सोचने में भी, बदगुमानी भी जल्दी, ज़ेन साजी में भी जल्दबाज। मुत्तकी परहेजगार को कहते हैं, यानी मुहतात आदमी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में जा बजा तकवे का जिक्र फरमाता है, तो ये तकवा किसको कहते हैं? तो सैयदना उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, अमीरुल मोमिनीन, अगर इंसान तंग रास्ते से गुजर रहा हो, इधर भी झाड़ियां हो इधर भी झाड़ियां हो, आप यकीन करें आजकल रास्ता बड़ा तंग हो गया। मैं गैरों का क्या शिकवा करूं, अपनों ने रास्ते तंग कर दिए, अपनों ने रास्ते तंग कर दिए। वो किसी ने कहा था कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर में पहन रखे हैं दस्ताने। यहां तो दीन का लेबल लगा के लोगों ने वो लूटा है कि बहुत सारी जगहों पे तो हम जवाब ही नहीं दे सकते। लोग हमें कहते हैं आपकी अपनी मसनद पे, आपके अपने स्टेज पे झगड़े होते हैं। खुदारा ऐसा ना करें, इस कौम को इतना ना उलझाएं कि हमें सुबह क़यामत। आप यकीन करें कभी कभी डर आता है। यहूदी कह रहा है कि उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर 6 माह दुनिया में और रहते तो कुफर के सारे मरकज तोड़ देते। दुश्मन जख्म चाट रहा है और मुसलमान बहस कर रहा है कि उमर फारूक 26 ज़िलहज को शहीद हुए थे कि यकम और रंग हुए थे। अपने बहस कर रहे हैं और बेगाने ये कह रहे हैं कि 6 महीने और रहता तो कमर तोड़ देता। थोड़ी मेहरबानी करें यार, हर बात तोलने वाली नहीं ना होती। थोड़ा सा ख्याल करें। आपको नहीं पता कि आपके दुश्मन कितने मजबूत होते जा रहे हैं। गैर इतने मजबूत इस वतन में कभी नहीं थे। इतनी जुर्रत के साथ वो कभी बात नहीं करते थे। उनकी उठी हुई गर्दनें बताती हैं कि पहरेदार या तो लड़ पड़े हैं या सो गए, दो ही काम है। हमें बहुत सारी मताओं का जवाब देना है, मेहरबानी फरमाएं। तो हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु तकवे की तारीफ करने लगे, कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, अगर आप तंग रास्ते से गुजर रहे हो, इधर भी झाड़ियां हो इधर भी झाड़ियां हो, और आपने खुला लिबास पहना हो, अरब के लोग जुब्बा पहनते थे, खुला कुर्ता पहनते थे, इधर भी झाड़ियां इधर भी, और आपको गुजरना है, कैसे गुजरेंगे? हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, बस मैं जरा कपड़े समेट लूंगा और दाएं बाएं ख्याल रखूंगा, एहतियात से गुजर जाऊंगा। तो हजरत सैयदना उबई बिन काब कहने लगे, बस हजरत जी, दुनिया में इधर भी गुनाहों की झाड़ियां इधर भी झाड़ियां हैं। जो जरा कपड़े समेट के एहतियात से गुजर जाए उसे मुत्तकी और परहेजगार कहा जाता है।
میں برطانیہ میں تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہاں رہ کے نیکی کرنی بڑی مشکل ہے، چاروں طرف کفر ہے، بہانے ہیں نا بڑے بنا لیتے ہیں ہم۔ تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق جب مکے میں کلمہ پڑھتے تھے تو دائیں بائیں اسلام تھا سارا، انہوں نے یہ بہانہ کیا تھا کہ ادھر بھی کفر ہے ادھر بھی، تو آج نیکی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر نے یہ کہا تھا، یہ دلیل حضرت عثمان غنی نے کیوں نہیں بیان کی؟ تو پہلی بات عقیدہ، دوسرا عمل، اور پھر صوفیاء کی، اولیاء کی، اللہ کے بندوں کی سیرت کا وہ رنگ جو قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ رحمان کے بندے زمین پر، ادھر دیکھو میری طرف، آج بڑا تکبر ہے، بہت سارے جو عاجزی دکھاتے ہیں نا، جھک کے ملتے ہیں، ان میں بھی ہوتا ہے ایسے ہی بلا وجہ، جس کو 3 آدمی پورے نہیں نہ جانتے، وہ اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے جی۔ یعنی میرے جیسا بندہ جب دیکھتا ہے نا 15 اشتہاروں پہ میرا نام ہے، تو یہ نہیں دیکھتا کہ تیری حیثیت کیا ہے، اس کو کہانیاں بنانے لگ جاتا ہے، اس کا لب و لہجہ اٹھنا۔ اور میں نے کثیر لوگوں میں دیکھا، مذہبی سٹیجوں پہ دیکھا، طبیعتوں میں تکبر ہوتا ہے لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ اور تکبر اتنی سخت چیز کا نام ہے کہ بندے کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ کبھی آپ نے ہنڈیا ابلتے دیکھی ہے؟ وہ جب ابلتی ہے تو کسی اور کے کندھے نہیں، اپنے ہی کندھے جلاتی ہے، اپنے ہی کندھے۔ کیا کہا تھا میاں صاحب نے، کیا خوبصورت انداز ہے اور کیا بات کرنے کا طریقہ ہے۔ فرمانے لگے اچا نام رکھایا جس نے او چلے وچ سڑیا، اور نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گاڑیا، اور نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گا اڑیا۔ تکبر اور بڑا بڑا عجیب انداز اور چہرے کے بڑے بڑے عجیب تیور، خدا را عاجزی حسن ہے، عاجزی وقار ہے۔ جو پورا اکڑ جاتا ہے نا وہ تو مردہ ہوتا ہے، زندوں میں تو لچک ہوتی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے، انکساری سے مان لیتے ہیں، انہیں قبول کرنا آتا ہے، وہ تسلیم کر لیتے ہیں، وہ ان کا مزاج ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے ساری زندگی، آپ یقین کریں اتنی بحثیں پرانے زمانے میں اس لیے نہیں تھیں کہ وہ لوگ ماننے کے عادی تھے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خطاب کر رہے تھے، خواجہ حسن بصری تابعی ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری تابعین میں سے ہیں اور قرون اولیٰ کے صوفیاء میں سے خطاب کر رہے ہیں، تو پیچھے خاتون ہیں اللہ کی نیک بندی، توجہ ہے میری بات پر۔ تو خواجہ صاحب تقریر کرتے کرتے کہنے لگے رب کریم کے دروازے پہ دستک دیتے رہا کرو، دستک دیتے رہا کرو، کبھی نہ کبھی دروازہ کھل جائے۔ پیچھے سے نا وہ بی بی بولی، کہنے لگی حسن بصری یہ کیا کہہ رہے ہو، دروازے پہ دستک دیتے رہو کبھی نہ کبھی کھل جائے گا، رب کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روئے اور ممبر سے اتر گئے، فرمانے لگے حسن بصری بس کر یار باز، رب کریم کو تو یہ بی بی تجھ سے زیادہ جانتی، بس کر، علم و بس کری ہو یار، کوئی عرف تینوں درکار، یہ بی بی اللہ کو زیادہ جانتی۔ کیوں؟ یہ میری طرح کے واز کرنے والے، نعت پڑھنے والے، تلاوت الجھ جاتے ہیں بیچارے، اپنی تعمیر رک جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، اس نے کہا حضرت جی میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں تقریر کر لیا کروں؟ فرمانے لگے میرا مشورہ ہے نہ کرنا۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے جو لوگ تقریریں کرتے ہیں نا وہ کئی دفعہ دوسروں کو گناہگار سمجھتے ہیں، ان کے کبھی نہ کبھی ذہن میں آتا ہے کہ میں کوئی شے ہوں۔ کئی دفعہ نا میں آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں، گفتگو کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار یہ بات ٹھیک نہیں تھی، یہ انداز ٹھیک نہیں تھا، ایسا لگا کہ جیسے زیادہ تیز بات کر دی۔ بڑے بڑے نیک لوگ مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے متقی پرہیزگار لوگ آئے ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں ہم سے نیک لوگ ہوتے ہیں، تو حضرت عمر نے روک دیا اپنی عاجزی۔ دیکھیں نا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی شانیں بیان کی، فرمایا 950 سال جبریل امین میرے عمر کی شان بیان کرے تو عمر کی شان ختم نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا فاروق تو جس گلی سے گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے۔
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर की जुबान पर मेरे रब ने हक जारी फरमा दिया है। कितनी हुजूर ने, लेकिन कभी हजरत उमर ने भी ये रवायत किया? इधर देखो मेरी तरफ जी, छोड़े मोबाइल थोड़ी देर के लिए। क्या कभी हजरत उमर ने भी कोई रवायत की कि मेरे बारे में पता है हुजूर ने क्या कहा था? अल्लाह करे आपको समझ आए। सरकार ने हर मकाम पर उनकी शान बयान की, लेकिन फारूक आजम ने जब भी बात की ये कि ओ यारो मैं तो ऊंट चलाने वाले का बेटा। एक खुश्क तना खड़ा था, हजरत उमर जा रहे थे हज करने, लोग साथ थे, खुश्क तना। तो हजरत फारूक आजम ना खुश्क तने को कलावे में लेके जफ्फा मार के जोर जोर से रोने लगे। साथ लोगों ने कहा अजीब दीवाने आदमी हो, यहां को रोने की वजह समझ नहीं आई। फरमाने लगे तुम्हें नहीं ना पता वजह का, मुझे तो पता है। ये वो जगह है जहां मैं ऊंट चराया करता। 10 ऊंट मुझसे संभाले नहीं जाते थे, मेरे वालिद मुझे डंडों से मारते थे। देखो मदीने वाले का करम के पूरी उम्मत संभालने का तरीका अता फरमा दिया है। तो आजी के साथ इनके सारी, और फिर वाइजा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, उलमा से माजरत के साथ। जाहिलों से बहस नहीं होती, जाहिलों को तो सलाम होता है। जाहिलों से बहस, अल्लाह फरमाते हैं जब जाहिलों से मुखातब होते हैं तो क्या करते हैं? कालू, नहीं समझ आई बात की? जाहिल से बहस। एक बच्चा एक दिन ना इतनी सारी किताबें लेके ना आ गया, किसी ने उसको निशानियां लगा के दी। सर्दियां थी, मैं बाहर बैठा था धूप में, तो वो आ गया, कहने लगा मैंने पीर साहब आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा करो। उसने बेचारा तैयारी करके आया था, रट्टा लगा के आया था, उसने शुरू की तो गर्म सर्दियों में भी उसको पसीना आने लग गया। ये वाला देखे, ये वाला देखे, ये वाला देखे। मैं बच्चे नू कह नू पानी पियाओ यार, उसको पानी पिलाया। तो जब वो राज गया ना सारे हवाले दे दे के, तो कहने लगा आप जवाब क्यों नहीं देते? तो मैंने उसको थपकी दी, मैं क्या पुत्र किसे बड़े नू कल, ये तूने क्या अजीब, मतलब तू आ गया रट्टा लगा के, तेरे बाद कोई और आ जाएगा, किस किस से बहस करेंगे? जा किसी बड़े को भेज। हर आदमी से हम बहस करेंगे? हर बंदा उठ के आ जाएगा। लोग क्लिप लेके आ जाते, कहते हैं ये देखें जी ये कह रहा है, इसका जवाब दें। तो मैंने कहा यार बंदा भी तो देखो ना, दुश्मन भी तो कोई काम का होना चाहिए ना। अब हर एक को मुंह लगा ले। आप देखो ना, ये कोई बंदा है, इसका स्टेटस है कि इसके साथ बात की जाए। मैं कहता हूं जो गुस्ताखी करता है माज़अल्लाह हजरत सिद्दीक़ अकबर, आप गवारा करते हैं उसका नाम लेना? उसका नाम इस काबिल है कि लिया जाए? क्या बात करते हैं साहब? हम अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, हम अकीदे के और नजरिए के लिहाज से एक स्टेटस रखते हैं। हर आदमी से बहस करेंगे? इसलिए थोड़ी सी खुददारी ये छोड़ दें। हर गली में बहस, हर चौक में बहस, हर जगह बहस, हर बंदे से बहस। वाइजा खातबहुमुल जाहिलून कालू, ये अल्लाह वालों की शान है। चलते आजी के साथ हैं, और जाहिलों से बहस कभी भी बहस। मुल्ला रूमी कहते हैं कि गधे और घोड़े की बहस हो गई थी। घोड़ा कहता था आसमान का रंग नीला है, और गधा कहता था नहीं काला है। इतनी बहस तवील हुई कि फैसला शेर की अदालत में चला गया। उसने कहा जनाब, घोड़े ने कहा जी फैसला कर दें, सुबह से बहस हो रही है। ये कहता है आसमान का रंग काला है, और मैं कहता हूं नीला। क्या रंग होता है आसमान का? नीला। बात किसकी ठीक थी? घोड़े की। तो बादशाह सलामत ने फैसला सुनाया। वो कहने लगे ये जो घोड़ा है ना, इसको उम्र कैद की सजा है। घोड़ा बड़ा सर पिटाया। उसने कहा बादशाह बात भी मेरी ठीक है, और सजा भी मुझे, इसकी क्या वजह है? वो कहने लगा बात तेरी ठीक है, पर सजा तुझे इसलिए दिया है कि तूने गधे से बहस शुरू कर दी है। तू बड़ा पागल है, तुझे पता ही कौन नहीं कि ये गधा है। गधों से बहस को नहीं समझ आई, तो आई होंगी तो गल कोई और होंगी। गधों से बहस, गधों के सवालों के जवाब, क्या बात करते हैं आप? गधे से बहस करेंगे तो गधा है। तो मेहरबानी करें, अपना स्टेटस ना खराब करें। आप अपने इतने बड़े मुफ्ती को ले जाते हैं एक फजूल आदमी के सामने, उसका अंदाज तो देखें, उसकी हैसियत देखें, आप किस बंदे की बात कर रहे हैं। और मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं। हमारे हाजी सादिक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब, एक शख्स आ गया तो वो माज़अल्लाह सहाबा का बड़ा सख्त गुस्ताख था।
उस नजरिए का आदमी था। तो उसने सलाम ले ली। तो सलाम लेने के बाद उसने हाजी साहब से कुछ सवालात पूछे। तो जब सवाल पूछे तो उन्हें समझ आई कि ये तो वो वाला है। तो हाजी साहब जल्दी से अंदर चले, कहते कितने चले हो? फरमान लगे गुसल ते कारा मैं तू पहले दसिया ही नहीं, तू गाली पै गया आउंदे ही, पहले पूछ तो लेना था तू कौन है। तो आप समझे इन चीजों को, मेहरबानी फरमाएं। हर जगह और अवाम बड़ी बहस करती है आप तो, जिनका बिल्कुल काम कोई नहीं बहस करने। बहस करते हैं आप, बहस से आप उलझ जाएंगे, आपको परेशानी होगी। बहस तो मियाँ बीवी की हो जाए ना तो तलखी बड़ी हो जाती है, हालांकि बड़ा करीबी रिश्ता है कि नहीं। बहस हो जाए तो तलखी हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। तो अब घर के अंदर बहस हो जाए तो काम नहीं देती, तो बाहर कैसे काम देगी? जो हालात से कभी बहस, और अपने स्टेटस को मलूज़े खातर रखें। जब आप छोटे आदमी पर बरस रहे होते हैं, और मैं अक्सर कहता हूं कि मियाँ बीवी की लड़ाई में हमेशा कसूर मियाँ साहब का होता है। हो गए उन्होंने नाराज, तुसी मन पता सी तुसा हो जाना, फिर तुसी इस गल तो भी परेशान हो कि उतों वीडियो भी कोई बनती और कितने कितने जानी है। तो हजरत साहब ने इतना बड़ा फतवा दे दिया। ये मैं इसलिए बात करता हूँ, अक्सर करता हूँ कि मियाँ बीवी की लड़ाई में गलती मियाँ साहब की इसलिए होती है कि उस बेचारी की तो अकल तो आधी है, तो तेरी तो पूरी है ना। तो तू बड़ा पागल है जो बहस किए जा रहा है, तू मेहरबानी कर, तू थोड़ा ठहर जा। इसलिए कि वो बेचारी वो आप कई बातें सारी रात समझाएं, पर सवेरे आप उठे तो जहां वो खड़ी थी वो सवेरे वहीं खड़ी होती है। क्यों? मेरी बात को समझो। अल्लाह ताला ने किसी औरत को नबूवत दी, औरतों की बड़ी शान है, जन्नती जब औरतों की सरदार हैं सैयदा फातिमा। उम्मत ने दीन सीखा है सैयदा आयशा सिद्दीका से। इनकी अजमत का इनकार नबी को पैदा तो औरत ही करती है ना, लेकिन अल्लाह ने औरत को नबूवत नहीं दी। औरत बैत नहीं करती, मनसब इमामत नहीं औरत का। क्यों नहीं? इसलिए कि उस बेचारी का शौर जितना है उसके मुताबिक उससे काम लिया जाए। आप बहस करते हैं, कभी भी बहस न करें। अल्लाह के बंदों ने तो बड़े बड़े लोग जो बहस करने आए ना, उनसे भी बहस नहीं की। मैं रब करीम के बंदों की शान बता रहा हूं। उन्होंने बहस हजरत फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह, सूफिया में बहुत बड़ा नाम है। ये जितना सिलसिला है ना चिश्त का, ये सारा ऊपर जाके हजरत मौलाना फखर जहां देलवी का मुरीद बनता है। हजरत फखर जहां देलवी जामा मस्जिद दिल्ली के खतीब थे, और हजारों लाखों लोग जुमा पढ़ने आते थे। और आपको अल्लाह ने ये एहसास दिया था कि जो आपके सामने खड़ा होता था उसे बताना नहीं पड़ता था मेरे दिल में क्या है। बंदा सामने खड़ा होता था, हजरत हाथ उठा देते, या अल्लाह बे औलाद है, दुआ कराने आया, इसे औलाद की दौलत अता फरमा। कोई आया है सामने खड़ा हुआ है तो या अल्लाह ये बेरोजगार है, इसे रोजगार। और इस पर हदीस दलील है, इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिरमिजी में है, हुजूर ने फरमाया कि मोमिन की फिरासत कल्बी से डर जाओ, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखा करता है। तो अब उनका रश आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होने लगा, दुनिया ज्यादा अकीदतमंद होने लगी, ये लोगों को गवारा नहीं होता। फिर कोई ना कोई कहानी बनाते हैं, और हमारे दौर में कोई ना कोई क्लिप काटते हैं आगे पीछे से उतार के, फिर वो कोई ना कोई जो है ना वो प्रोपेगेंडा करते हैं, मिजाज बन जाता है। तो हजरत फखर जहां देलवी का जब उरूज होने लगा तो बादशाह फिक्रमंद हो गया। उसने कहा कि अगर ये पीर इसी तरह उरूज पे चला गया तो मेरा तख्ता उलट देगा, क्या करें? एक तवाइफ को बुलाया, एक साजिश रची। उस तवाइफ को कहा इस तरह करके अदाकारी करनी है, उसे पैसे दिए, वो मान गई। हजरत जुमा पढ़ के सीढ़ियां उतर रहे थे, इधर दाएं बाएं आगे पीछे मुरीदों का रश था। हजरत नीचे उतर रहे थे तो वो खातून ना बड़ी बन संवर के सामने आके खड़ी हुई। और चूंकि अदाकार बड़े तेज होते हैं, फनकार तो कोई भी हो ना, किसी स्टेज पे भी हो फनकार, तो फन का मुजाहरा करने से बाज आता। ये मैंने देखे हैं बड़े बड़े फनकार, और बड़े बड़े स्टेजों पे असल में फनकार होते। तो वो फनकार औरत थी, उसको बड़ा तरीका आता था। वो आई तो गुफ्तगू यूं शुरू की कि जैसे बड़ी जानने वाली हो पुरानी। तबीयत कैसी है? वो कमर में दर्द थी, उसका क्या अब हाल है? लोग बड़े परेशान हैं कि हजरत को बड़ा जानती है तवाइफ। फिर उसने बड़ी अजीब बात की, कहने लगी नाराज ना होइएगा, बाजार गई थी तो आप रात को आए थे ना जब मेरे घर, माज अल्लाह, तो ये खोटे सिक्के दे गए आप गलती से, तो वो दुकानदार ने लिए नहीं, तो मेहरबानी करें ये सिक्के रख लें। सारे मुरीद पक्के नहीं होते, कुछ कच्चे पक्के भी होते हैं। सही कह रहा हूं। वो जो कच्चे पक्के थे ना,
कच्चे पक्के, वो परेशान हो गए कि हमने वैसे कभी पूछा नहीं कि बाबा रात को कहाँ होता है, हम तो घर छोड़ के आते हैं, तो ये कभी पता नहीं किया ये रात को कहाँ होते हैं। कच्चे पक्के पिलपिले जो थे वो कभी दाएं निकल जाएं कभी बाएं निकल जाएं, सोचें उनकी बिखरने लगी। लेकिन रब का बंदा तो पक्का होता है, वो तो कच्चा नहीं ना होता, उसे पता होता है कि वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जतें अल्लाह के पास, रसूलुल्लाह के पास और रब रसूल को मानने वालों के पास। फरमाने लगे हज़रत फ़खर जहां देलवी, जब बीबी ने बात पूरी कर ली तो आपने ना जेब में हाथ डाला और असली सिक्के निकाले और 3 दफा फरमाया, बेटी, ओ मेरी बेटी, ओ प्यारी बेटी, तू दे जा नकली सिक्के, असली ले जा। और पुत्र ड्रामा करने की जरूरत कोई नहीं, जब भी जरूरत पड़े ना तू आ जाना, असली सिक्के मिल जाएंगे और फखर जहां का दरवाजा भी तुझे खुला हुआ ही मिलेगा। कोई वजाहत नहीं, ज्यादा वजाहतें ना दिया करो, ज्यादा वजाहतें देने वाले को लोग झूठा समझ लेते हैं, ज्यादा वजाहतें नहीं देनी चाहिए। हजरत ने कोई लंबी वजाहत नहीं दी, उतरे स्टेज से, वो सीढ़ियों से जब नीचे गए तो बीबी को कह गए, बेटी बेटी बेटी, उस पर सख्ता तारी हो गई, बोलने के काबिल ना रही। जब हजरत सीढ़ियां उतर गए तो दौड़ के आई, कदमों में गिरी और इस तरह चीखे मार के रोई कि लोग परेशान हो गए। कहने लगी, ओ बाबा, किस मिट्टी और किस संदल और किस कस्तूरी का तू बना हुआ है, मैं तो वो बीबी हूं कि कभी दिल्ली में किसी ने ना बहन समझा ना बेटी समझा, न किसी ने मुझे एहतराम दिया, मैं तुझे बदनाम करने आई थी और मुझे कीचड़ में लिथड़ी हुई कोई तूने बेटी बना लिया है। ये लफ्ज कह के उसने नकाब चेहरे पे डाला और कहने लगी, अब मैं दिल्ली वालों को बताऊंगी फखर जहां की बेटी किस तरह की होती है। आज के बाद मेरा कोठा समझ के ना आना, मैं उसे मस्जिद बनाऊंगी, कयामत तक मोहम्मद अरबी के नाम की अजानें पड़ी जाएंगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ भाई, अल्लाह के बंदे बहस नहीं करते, उलझाओ पैदा नहीं करते, आप यकीन करें। और एक बात अच्छी तरह समझ लें, रब के बंदों को यह भी बताने की जरूरत नहीं होती कि मेरा अकीदा किस तरह का है, कुछ चेहरे ही बता देते हैं कि अकीदा कच्चा है कि पक्का है, कुछ चेहरे ही बताते हैं। मेहरबानी फरमाएं, ये उलझाओ से निकलें, अपनी जिंदगी आजिज़ी वाली, अपने काम से काम रखने वाली, और अपनी मसरूफियात में ढेर सारा दरूद पाक शामिल करें, तिलावत शामिल करें, थोड़ा कम करें बहसों में, मीडिया में, इन चीजों में उलझना, अपना मुसल्ला बात करें, अपनी रूहानी जरूरियात को पूरा करें, अपने वज़ाइफ पर तवज्जो करें। मेरे पास कुछ संगी आते हैं, कई दफा कहते हैं मुरीद फलानी जगह पे हैं, तालब कर लें, तो मैं कहता हूँ पीर साहब ने शजरा दिया पढ़ते हो, उनके दिए वजीफे पढ़ते हो? कहता जी बस दुआ करें। तो मैं कहता हूं जब एक की दी हुई तालीमात नहीं पढ़ी जा रही तो 3-3 की कैसे पढ़ोगे? तो आप एक की तो पढ़ो, कुछ करो तो सही, करते ही नहीं। बहुत सारे लोगों को शिकवा है कि मुझे जी फलानी जगह से मिला कुछ नहीं। और मैंने कहा लेने के लिए भी तो बर्तन सीधा होना चाहिए। अगर तेरा बर्तन ही उल्टा है तो उसमें खाक गिरेगी कोई चीज, बर्तन तो सीधा कर। रब करीम के बंदों ने जिंदगी में कोई उलझाओ नहीं बनाते, मिजाज नहीं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बादशाह भी थे, दरवेश भी थे, और 38 साल कुल इस बंदे ने उम्र पाई है, लेकिन दुनिया को हजरत फारूक आजम की याद ताज़ा करा के गए दुनिया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज लकड़ी के जूते पहने हुए, 2-3 सिपाही भी साथ हैं, गली से गुजर रहे हैं, एक बाबा सोया हुआ, मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाए तो क्या कहते हो? अन्ना हुए हैं बोले। मेरे ना, मैं एक दफा रोड पे खड़ा था अपने शहर में, तो मेरे जानने वाले एक दोस्त थे, उन्होंने गलत क्रॉसिंग की, मोटरसाइकिल गिर गई, गलत क्रॉसिंग भी खुद की, और बाद में उस बंदे पे चढ़ाई कर गए। एंज टूरी दे तेन पता ही कोई नहीं, वो बेचारा शरीफ आदमी चुप कर गया। मैं सड़क के उस पार खड़ा देख रहा था, जब वो मेरे पास आए तो मैं कि यार गलती भी तेरी, चढ़ाई भी तू कर गया। कहता हासा मैं ना करता फिर उन्हें कर जानी सी। मैं क्या छेती ना लाभ कर जो, किधर वो कर गया तो फिर जो माफी मंगनी पाएगी। ये चलाकियां हमारी, लेकिन चलाकियों से डंग तो टपाया जा सकता है, दिल को सुकून नहीं दिया जा सकता। ये चलाकियां हम अक्सर करते हैं, ये हमारे अंदर होती हैं हरकतें, तो इनसे डंग टपाओ पॉलिसी तो ठीक है, लेकिन देर पर काम चलता पक्का नहीं काम चलता। पक्का काम चलाना है तो फिर आपको मुत्तकी परहेजगार बनना है, फिर आपको अल्लाह अल्लाह करनी है, फिर आपको इबादत पर तवज्जो देनी है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज गुजर रहे थे, लकड़ी के जूते पहने हुए थे,
اور سپاہی آپ کے ساتھ تھے. تشریف رکھیں جی, آپ تشریف رکھیں, اللہ آپ کو جزائے خیر. تھک گئے تو اوپر آ جائیں, یہاں آ جائیں اوپر. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزر رہے تھے. اب لکڑی کے جوتے کھڑاؤں پہنتے تھے لوگ. بابا جی بیچارے بوڑھے سوئے ہوئے تھے کہیں فٹ پاتھ پہ. تو حضرت جی کا پیر نا بابا جی کے پیر پہ آ گیا. انہوں نے وہی کہا جو سارے لوگ کہتے ہیں. اچانک اٹھے اور کہنے لگے اندھے ہو. اب بادشاہ سلامت کو کہہ دیا اندھے ہو. تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے نہیں بزرگو, مجھے نظر آتا ہے. اب وہ ساتھ سپاہی تھے نا, انہوں نے تلواریں باہر نکالنے میان سے. تمہیں کیا ہوا ہے حضور, اس نے آپ کو اندھا کہا ہے؟ اب فرمانے لگے نہیں اس نے تو نہیں کہا. حضرت جی کہا ہے. فرمانے لگے نہیں کہا. میرا دل کرتا ہے کئی دفعہ کہ مریدوں اور شاگردوں کے سامنے ہاتھ باندھوں, سب کے مریدوں کے سامنے, کہ پیر صاحب کو جا کے نا سچی باتیں بتایا کرو, جھوٹ نہ بولا کرو کہ فلانے کا مرید یہ کہہ رہا تھا. مہربانی کرو, لڑانے میں بڑا کردار ادا کرتے ہو اللہ ماشاءاللہ. اس طرح نہ کرو. خیر کی بات, اچھا جملہ, اچھی بات آگے روایت کریں, کچی بات روایت نہ کریں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وہ تلوار نکال لی دونوں سپاہیوں نے. کیا ہوا تمہیں؟ حضرت اس کی گردن کاٹیں گے, آپ کو اس نے اندھا کہا ہے. آپ فرمانے لگے اس نے تو نہیں کہا. حضور کہا ہے. فرمایا نہیں کہا. حضرت جی کہا ہے. فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا کہ مجھ سے کر رہا تھا؟ حضور آپ سے ہی کر رہا تھا. تو فرمانے لگے بیوقوف ہو, انہوں نے تو پوچھا ہے, ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے, تو ہارن کھیڑ فقیرہ. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے, تو ہارن کھیڑ فقیرہ. اور جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیرا. جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل. میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں. یہ گاڑیوں میں تو میں نے اب سفر کرنا شروع کیا ہے نا, تو بسوں میں بڑا سفر کیا. غریب گھر سے تعلق تھا, تو بس کا کرایہ بھی سوچ کے ہی چلتے تھے کہ کرایہ بھی پاس ہے کہ نہیں آنے جانے کا. تو میں بس میں بیٹھا تھا, تو میرے ایک سیٹ چھوڑ کے نا, تو اگلی سیٹ پہ ایک شخص نے ایک بندے کو معاذ اللہ استغفر اللہ قائل کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. تو رش تھا بس کے اندر, پریشان تو میں بڑا تھا, لیکن میں نے کہا کہ کوئی گنجائش بنتی ہے تو میں جا کے دلیلیں دیتا ہوں. اچھا وہ اسی 10-15 منٹ کی کش مکش میں نا سٹاپ آ گیا اس بندے کا جس کو سمجھایا جا رہا تھا. اس نے اترنا تھا. اترتے وقت کہتا ہے انہوں جڑا سمجھا دے مولوی صاحب تھوڑا کتنا ٹائم ہویا مینوں سمجھا دیا؟ وہ کہتا جی گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا. کہتا چلو پھر تشریف کو یا رسول اللہ مدد. آپ یقین کریں میں بڑا پریشان تھا, میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. میں کہا بھائی تو بیلیا کمال ہی کر گیا. کوئی اس نے جواب نہیں دیا اس کی بات کا, کوئی بات نہیں کسی قسم کی. اور یار ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے نہیں اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں. اس نے ان پوچھتا کتنا ٹائم لایا ہی؟ کہتا گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا. کہتا پھر تشریف رکھو یا رسول اللہ مدد. میں کہہ لیا بھائی میری بھی ٹینشن ساری دور کر گئے ہیں. اچھا وہ جتنی سواریاں بیٹھی تھی اس مولوی صاحب کی طرف دیکھ دیکھ کے ہنسے, اور میرا بھی دل سی کہ یار ان کو کدی اگلے سٹاپ تے لے ہی جائیں تو چنگا ہے, اتنا سفر تو کیسے کرے گا. تو اس طرح کے پکے بنے آپ, پکے. آپ یقین کریں بڑی لوگ ہم بھی دلیلیں سنتے ہیں اللہ کے فضل سے, کتابوں میں پڑھتے ہیں, پتہ نہیں لوگوں پہ کس چیز کا اثر ہوتا ہے. الحمدللہ تعالی اثر بس اسی چیز کا ہوا ہے جسے فتاوی رضویہ کی سطروں میں دیکھ لیا. ہاں کی سمجھ ہی نہیں آیا. فاضل بریلوی نے جو وضاحتیں کی وہ کمال کی, اپنی زندگی احتیاط والی. ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کرنی. آگے قرآن مجید نے کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمایا اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے کہ وہ راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. ہمارا نا مسلح بڑا کمزور ہے, عبادت نہیں کرتے, توجہ نہیں کرتے. میں آپ کو صحیح کہتا ہوں کہ بندہ, اب میں کیسے بات کروں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہیں بھی نہیں جا سکتی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب لوگ دینداروں سے دور ہوتے ہیں کئی دفعہ پکے نمازی ہوتے ہیں, اور بچہ مدرسے میں داخل کرا دینا اس کو دلیلیں مل جاتی ہیں کہ بغیر نفل کے بھی گزارا ہو جاتا ہے, عصر کی پہلی 4 سنتوں کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے, عشاء کی پہلی 4 سنتیں بھی ضروری نہیں, وہ کہانیاں بنانے لگتا ہے. کئی دفعہ جب تک دور ہوتا ہے علماء تائید کریں گے میری بات, پکا ہوتا ہے.
हम लोग इबादत सीखने, मैं मस्जिदों के अंदर मैंने मीटिंगें होती देखी हैं और बड़े बड़े तगड़े आशिक रसूल के लाने वाले जो मौलवियों को कहते हैं कि इनके तो पल्ले कुछ नहीं, हम आशिक रसूल है, बड़े बड़े तगड़े वर्कर, पक्के आशिक रसूल, इन्होंने इश्क की मोहर भी अपनी जेब में रखी है, किसी वो लगाएंगे तो कोई दूसरा बनेगा, वरना नहीं बनने देते वो। इतने तगड़े आशिक रसूल, नमाज का टाइम हो जाए ना तो या उन्हें काम याद आ जाता है या वो कहते हैं जी मैं अपने महल्ले वाली मसीते जाके पढ़ूंगी। भाई ये नहीं मसीत इतने पढ़ के जा, नमाज से भागते, इबादत की तरफ तवज्जो नहीं करते, ज़ौक नहीं। और भाई इश्क तो महबूब के तरीकों पे चलाता है, इश्क तो महबूब के रंग में रंग देता है बंदे। तो इबादत का खास ज़ौक, नफलों का खास मिजाज, कुरान पाक की तिलावत का खास ज़ौक, ये हमारे सूफिया का तरीका है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मगरिब की नमाज पढ़ के सरकार घर चले गए, हम लोग मस्जिद में बैठे थे। इशा से थोड़ा देर पहले हुजूर फिर तशरीफ लाए तो फरमाया क्या कर रहे थे तुम? हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम यहां बैठे। फरमाया तुम मगरिब के यहीं बैठे हो? हुजूर बस दिल किया अल्लाह अल्लाह करने का, तो सोचा बैठ के अल्लाह की याद में कुछ वक्त गुजार लेते हैं। तो सरकार फरमाने लगे मैं अंदर बैठा था तो मुझे फरिश्ते ने आके पैगाम दिया है कि या रसूलल्लाह बाहर तो निकले, आपके गुलाम क्या कर रहे हैं कि रब उन पर फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा। तेरा मस्जिद में टाइम गुजारना, तेरा अपने रब को याद करना। मैं आपको एक बात बताऊं, दुआओं से इनकलाब आ जाता है। हम तो दुआ मांगते ही नहीं, मिजाज ही नहीं रहा, कभी तकलीफ आई तो मांग ली, वरना रब के बंदे समझते थे कि दुआ तो इस तरह है कि हम अपने अल्लाह से बातें कर रहे हैं। अल्लाह ये दुख है मुझे, अल्लाह मुझे ये तकलीफ है, अल्लाह मैं तेरे पास ना आऊं तो किधर जाऊं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हज करने गया तो मिना में मुजदलफा में मैंने एक बंदा देखा, सब लब्बैक लब्बैक कहते थे। जब वो लब्बैक कहता था तो आवाज आती थी ला लब्बैक। फरमाते मैंने बाजू थाम के उसे साइड पे कर लिया। मैंने कहा मियां तुझे पता है तब तू लब्बैक कहता है तो आवाज आती है, तू गैर हाजिर है। कहने लगा मुझे पता है। ओए तुझे पता है? पता है हुजूर पता है। कहने लगा हजरत ये तो 24 साल हो गए, मैं हर साल आज पे आता हूं और हर साल उसे कहता हूं मैं आया हूं, बेनियाज बड़ा है। हर साल कहता है तू नहीं आया, तू गैर हाजिर है। हर साल 24 साल बीत गए। तो ख्वाजा साहब फरमाते हैं मैंने उसे कहा फिर तू हर साल आ जाता है? तो कहने लगा मोइनुद्दीन आप कोई और रब बता दे मैं वहां चला जाता। जब ये एक ही वहदहु ला शरीक है, रखे तब भी ठीक है, ना रखे तो तब भी ठीक। बेपरवाही वेख ना सज्जन दी जिथे किसे दी पेश न जावे, ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते हैं तख्त बिठावे। आजम किसे नू कारा मिलदा ही कोई काबे खाली आवे। 24 साल हो गए, किधर जाऊं? मालिक की ये है, राजी की ये है, रख ले तब भी ठीक है ना। ख्वाजा साहब फरमाते हैं मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो, आंसू मेरे खुद ब खुद बरसने लगे। मैं वहीं खड़ा था कि आतिफ गैब से निदा आई मोइनुद्दीन तू हट जा, कि मेरा और मेरे बंदे का मामला। इससे कह दिया ना 1 साल तेरा कबूल है तो ये अगले साल आएगा नहीं। इसका आना बड़ा प्यारा लगता है। 24 साल हो गए, जिसका हज कबूल किया इसकी बरकत से ही तो कबूल किया है। ओ मेरे भाई, उसकी बारगाह का रुजू, उसकी बारगाह का रुजू। कभी कभी मुझे लगता है हम सिर्फ इज्तिमाई तौबा कर लें तो रब राजी हो जाएगा, हमारी बड़ी परेशानियां वैसे ही दूर हो जाए। अपना मुसल्ला बात करे तो फिर से एक दफा सारी बात दोहराता हूं। सबसे पहले तो अकीदा ठीक होना चाहिए, फिर जिंदगी तकवे वाली गुजार, फिर कुरान ने कहा कि रहमान के बंदे आजिज़ी से चलते हैं। फिर मैंने 5वीं बात आपकी खिदमत में ये अर्ज की कि उलझाओ छोड़, बहस छोड़, झगड़ा छोड़। और छठी बात ये कि अपना ताल्लुक अपने मुसल्ले के साथ मजबूत करें, इबादत के साथ। देखे ना इमाम हुसैन ने सर सजदे में कटाया और तिलावत नेज़े की नोक पे भी जारी रही। हुसैन का तो कुरान और नमाज से प्यार है, तो फिर हम किस तरफ जा रहे हैं? इसलिए अपनी तरजीहात को बदलें, अपने अंदर एक खुशगवार तब्दीली लाएं, अपने जायके बदल लें। जायके बदल जाते हैं ना, कुछ लोगों को कम मिर्चों में मजा आता है, कुछ को ज्यादा में। जो चीज जुबान को लग जाएगी वो लग जाएगी। अपने जहन का जायका बदले। मैं आज बड़ी दर्दमंदाना आपसे अपील करने लगा हूं,
موبائل کا استعمال تھوڑا کم کر دیں ورنہ بڑے الجھ جائیں گے آپ. اس کو تھوڑا کم کریں اور تسبیح کا استعمال زیادہ کریں. کوئی کہے بنا کیوں تسبیح پکڑی ہوئی ہے تو اسے کہا یار تو کر تنقید اتنی کر دی. میرا تجربہ یہ ہے کہ تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلتی بھی رہتی ہے اور یہ انگلیاں چلتی ہیں تو زبان کچھ نہ کچھ پڑھتی بھی رہتی. اس لیے بزرگوں کی تسبیح بڑی حکمت والی چیز, اس کو پکڑ لیں. انشاءاللہ یہ ہاتھ میں رہے گی تو اللہ اللہ جاری رہے گی. جو میں کہہ سکتا تھا میں نے کہا, اللہ اسے قبول فرمائے. دوران گفتگو جہاں ہم بھول گئے رب کریم ہمیں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.